What's up, Sound Nation? ¿Qué tal, Salvation? As you guys can see, we're in a whole different setup. Como pueden ver, tenemos otro nuevo escenario. So you guys are going to see my family. Así es que ahora ven a la familia. You know, because we want to show you that it's not just about me and my mom that's up here, but my brother. Quiero que se den cuenta y que puedan ver que no se trata solo de nosotros. But it's with the whole family. Se trata de la So I familia. encourage you guys, make sure you get your friends, make sure you get your family. Así es que te invito, agarra a tus amigos, a tus familias, Share the link. comparte el link And make sure you're not doing this alone. y asegúrate de no estar haciéndolo solo. Because as South Nation, Como Sound we're Nation, here to surround and love people. estamos aquí para rodear y amar a las So that doesn't personas. mean you're doing it alone. Así es que eso no es que lo hagas solo. We're doing it Lo together. hacemos unidos. Why? So we can live to build. ¿Para qué? Para vivir, para construir. And we can build God's Y kingdom. así edificar en el reino de Dios. And so I encourage you guys, make sure you click that share button. Te invito, pégale al link, te comparte. And make sure you follow or subscribe. Y por favor, síguenos y suscríbete. Because that is going to help us be able to get to more people. Porque eso nos ayuda a llegar a más And personas. so make sure you got everyone there with you. Asegúrate que todos están contigo. And as you guys, and I want to introduce myself. My name is Jonathan. Me quiero introducir, mi nombre es Jonathan. I'm one of the lead pastors here at South Church. Soy uno de los pastores líderes de South Church. And I'm followed by my wonderful mother/translator. Y estoy aquí a un lado de mi madre y traductora, Zaida Quintero. And so I want you guys to feel welcomed here in this place. Quiero que se sientan bienvenidos a este lugar. And so if you want to meet some new people, make sure you comment down below. Si quieres conocer nuevas personas, pon tu comentario ahí abajo. We will be responding back Vamos a estarte respondiendo. because we're all here to build a community Estamos aquí para formar una comunidad. so that we can do life all together, Para poder todos vivir unidos. so that we can live to build. Para vivir, para construir. And so as you guys know, this is a very special week. Como pueden saber, esta es una semana A muy very especial. special week for this Muy- the whole United States. Muy especial para Estados Unidos. We're all here to be able to present ourselves together Estamos aquí para presentarnos unidos, to celebrate a very special day celebrar un día muy especial called que Thanksgiving. se llama el Día de Gracias. So we're going to be able to celebrate a day to where we're able to have the opportunity to give thanks. Vamos a celebrar un día donde vamos a tener la oportunidad todos de dar gracias. And so I'm hoping that every single day from now to the day of Thanksgiving, Y espero que de aquí todos los días hasta llegar al Día de we can Gracias all find something to be thankful for. encontremos algo por lo cual ser agradecidos. To your brother or sister, Con tu hermano, con tu your hermana, mother, your father, tu mamá, tu your papá, husband or wife. tu esposo, tu your esposa, friends. tus amigos. Make sure you find something that you can give thanks to someone else. Asegúrate de darle a alguien las gracias. And this is very important Y esto es muy importante. because as last week we ended a new a series. La semana pasada terminamos una serie. And I'm hoping that this series had brought blessing into your Y life espero que esta serie haya traído bendición para tu to where vida. you can go upon God's calling Donde ahora tú puedes avanzar en el llamado de of Dios. you being salty, De tú ser salado. you spreading God's word, Tú compartiendo el amor de you Dios. spreading God's love, Tú compartiendo su palabra y su amor. the hope, the joy, the peace La esperanza, el gozo, la paz. to someone else Para alguien más. so that you can be flavorful on this earth. Para que tú seas el sazón para este mundo. And today Y el día de hoy we're starting a new series. iniciamos una nueva A serie. new series, I think, to be able to set a foundation to our life Una serie que va a ser fundación para nuestra that is vida. going to help change every single situation that we go through Que va a ayudar a cambiar las situaciones que atravesamos. into a way to where we're no longer relying on ourselves En una manera de que ya no dependamos de nosotros mismos, and relying on our God, sino depender de nuestro Dios. relying on our Lord and Savior. Depender de nuestro Señor y Salvador. And this new series is called, Esta nueva serie se and llama, this is also my sermon title. y este es el título también del So sermón. if I can get a drum roll, please. Si me pueden ayudar ahí. My new series is the new series is called Gratitude 101. La nueva serie se llama Gratitud 101. Gratitude 101. Gratitud 101. We're going to be going through a course. Vamos a atravesar un curso, Through a school, una escuela, and we're gonna be learning a whole lot y vamos a aprender bastante on how we show de gratitude. cómo mostramos la Because there's gratitud. many topics within gratitude Hay muchos tópicos bajo la that gratitud we need to understand que debemos de entender so that we can start growing and seeing why we're here. para poder entender y mirar por qué estamos So aquí. that we can continue on moving, so that we can continue on building. Para poder continuarte moviendo y continuar And edificando. that we see every person as good Y podamos ver a todas las personas como bueno. and see them as another piece of our body. Y mirarlos como otra parte de nuestro cuerpo.
Gratitude 101. Gratitud 101. And these are the three things that I'm going to be talking about today. Aquí están tres cosas de las que vamos a And hablar. that I'm hoping that you're writing down. Y espero que estés escribiendo. Because as you see, Como my pueden ver, audience, mi gente aquí, they're writing down, taking notes. tienen que tomar nota. Whether it's on their phone, whether it's on paper. Teléfono, papel, They tableta. got their Bible, they got their journal. Tienen su Biblia, tienen su libreta. Not to stay behind, No para quedarse atrás, but to move ahead. sino para Because in avanzar. a time of a struggle that you might go through in your future, Porque en un tiempo donde tú tengas una dificultad en tu futuro, they can always look back to something that was given to them. siempre puedes mirar atrás y mirar lo que se te entregó. Whether it was a truth that God spoke to them, Alguna verdad que Dios habló a tu vida. whether it was a blessing that they needed at that moment, Alguna bendición que necesitabas en ese momento. that they can look back to those things Pueden mirar atrás y mirar esas and cosas. reflect on how much God had surrounded them. Y reflejar en cuánto Dios los ha rodeado. They can reflect on how far God has taken them. Y pueden reflejar en cuánto Dios los ha ayudado a avanzar. And so make sure you're taking that next a step of growth. Asegúrate de tomar ese próximo paso de And crecimiento. instead of just watching, Y en lugar de solo estar mirando, get yourself a journal, get yourself a Bible. toma una libreta, toma tu Biblia. Both of those come free with your phone. Porque esos vienen gratis en tu And so teléfono. make sure you guys apply that into your phone so that you can continue on growing in your relationship with God. Asegúrate de tenerlos en tu teléfono para que tú continúes creciendo con Dios. And so these are the three areas that I want to look into gratitude that's going to help set the foundation for this series. Y estas son las tres cosas en las áreas que quiero ver que creo que van a dar la fundación para esta serie. Is that gratitude is going to make sense of your past. La gratitud va a tomar sentido de tu pasado. Gratitude brings peace for today. La gratitud trae paz para el día de hoy. And that gratitude creates a vision for tomorrow. La gratitud crea una visión para el mañana. You see, this week we have a special day called Thanksgiving. Esta semana tenemos un día especial llamado Día de It's a day Gracias. where we take some time, whether if it's our friends, with our family, Tomamos tiempo ya sea con nuestros amigos, And- nuestra familia, and we take time to give thanks. y tomamos el tiempo para dar gracias. Now, for me, Para mí, I really love this day. me encanta este día. Not just because we're able to give thanks, No solo porque puedo dar gracias, but because of the amazing food that comes with it. sino por esa comida sabrosa que If you viene can con see, él. I'm not that toned. Si pueden ver, no estoy tan I don't tonificado. have such the best body. No tengo el mejor cuerpo. But God says that you gotta feed off of the bread. Pero el Señor dice que hay que And comer del pan. I gotta make sure I do. Y tengo que asegurarme que lo haga. And the world made a special day just to focus on Y that. el mundo hizo un día especial para enfocarse And en so eso. today we're not gonna be feeding ourselves physically. No nos vamos a ahora alimentar físicamente en We're este gonna be día, feeding ourselves spiritually. pero nos vamos a alimentar espiritualmente. Because I think that what we're gonna be learning today Creo que lo que vamos a aprender el día is de gonna hoy help us change the way that we think nos va a ayudar a cambiar la manera en que pensamos, from instead of just giving thanks on one day, de solo dar gracias en un solo día, we're showing gratitude every day. sino mostrar gratitud todos los días. And this is what's gonna help me set up this whole sermon. Esto me va a ayudar a hacer este sermón. It's in Colossians 2, 6 through 7. En Colosenses 2, 6 al 7. Colossians 2, 6 through 7, it says, "And now, just as you accepted Christ Jesus as our Lord, you must continue to follow him. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben de seguir sus pasos. And let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness." Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. So if you could just join me in this prayer. Si me acompañan en esta oración. God, we give you the honor and Yes. glory. We give you thanks for these wonderful moments you have given me. Señor, te doy gracias por estos momentos que me has dado. Thank you for letting us spend time together through our life, Gracias por permitirnos compartir estos momentos juntos a través de nuestra vida. that we can still connect with you Que todavía podemos conectarnos contigo through our phones, a través de nuestros through our teléfonos, tablets, through our computers, nuestras tabletas, nuestras and always computadoras access you every single day. y accesarte a ti todos los And días. so I come with an open heart here today. Vengo con un corazón abierto And este God, día. that you use me as a vessel for your Holy Spirit to speak, Que tú me uses con tu Espíritu Santo como un vaso. and that we come in open hearts Vengo con un corazón abierto to receive your word. a recibir tu palabra. We love you and thank you. Te amo y te doy gracias. And we all Y say, todos decimos, Amen. amén. You see,
We're talking about gratitude this whole series. Estamos hablando de la gratitud en toda esta serie. And there was one person that I saw in the Bible that I think we really need to look into. Y hay una persona a la que yo encontré en la Biblia que creo que debemos de mirar. Because in his life story, En la historia de su vida, su vida, there is a distinct change on the way he lived. hay una manera distinta en la que él vivía. There's a certain point of time to where you can see something happened to him. There's something that changed. Hay un punto en su vida donde dice, algo sucedió, algo cambió. The way that he spoke to people, La manera en que habló a las the way that personas, he treated people, la manera en que trataba a las changed personas, after one moment. cambió después de un momento. And this man Y este hombre is Paul. es Pablo. Now this is going to be off the first point of gratitude makes sense of your past. Y esto va a ser basado en el primer punto de gratitud, hace sentido del pasado. Because I believe that one other than Jesus, one of the most influential people Creo que después de Jesús, una persona de mucha influencia in the Bible was Paul. en la Biblia era Pablo. Because he was able to expand God's ministry Él podía expandir el ministerio de Dios from one place, de un lugar, from one station to where there shouldn't even be the opportunity to be able de to do un that. lugar donde no debería ni de haber la oportunidad de hacer eso. And that ministry Y ese was ministerio, able to grow from a prison cell. y ese ministerio pudo crecer de una prisión. Now, this is going to help us see how Paul was actually bringing sense and understanding how his past was purposeful. Esto nos va a ayudar y nos va a traer un entendimiento de cómo el pasado de Pablo tenía propósito. Because all of Paul's life, before he found out about Jesus, Toda la vida de Pablo, antes de darse cuenta de quién era Jesús, he would actually persecute those él people, perseguía a esas the personas, people that followed God, a la gente que seguía a the Dios, people that believed that Jesus is king. a la gente que sabía que Jesús He era el rey. persecuted those people Él los perseguía and made sure they were gone. y se aseguraba que ya no He estuvieran. made sure that they didn't preach the Se gospel. aseguraba que no predicaran el He made evangelio. sure that they didn't preach the good news. Se aseguraba de que no predicaran las buenas nuevas. But then in these couple of verses in 1 Timothy 1:15 and 17, En estos versículos, en 1 Timoteo 1, 15 al 17, we see a different tone. miramos un nuevo tono. A tone that wouldn't be expected from where he was at, Un tono de que no se esperaba de donde él from estaba, a state of rejecting God, de un lugar donde él rechazaba a Dios. where he's in the setting of a prison, Ahora se encuentra en una prisión, accepting everything that God has for his life. aceptando todo lo que Dios tenía para su Because vida. remember, this is him in a prison cell. Esto es él en una jaula, en una prisión. 1 Timothy 1:15 and 17, it says, "This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all." Primera de Timoteo 1, 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Listen to the word that he spoke about himself. Ay, fíjense la palabra donde él habló de él. I am the worst of them all. Yo soy el peor de I made todos. sure they got murdered. Yo me aseguré que ellos fueran asesinados. I made sure that they didn't accept God. Yo me aseguré que no aceptaran a I Dios. am one of the worst of them all. Yo soy de los peores. Then he goes off in 16, "But God had mercy on me, so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life." Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun cuando los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. All honor and glory to God forever and ever. He is the eternal King, the unseen one who never dies. He alone is God. Amen. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es el Dios. Amén. You see, I want to know how many of us are taking the stance of Paul right now. Yo quiero saber cuántos de nosotros nos estamos parando como To Pablo. where you say, how can God accept me? Donde dices, ¿cómo Dios me puede aceptar? How is it that God can take me from someone that was addicted ¿Cómo es que Dios me puede tomar de alguien que era un adicto and make
my abuse y hacer que mi abuso, and make my fear take my worry mi temor se quitó mi preocupación and make it into something. y la hizo en And algo. many of us are rejecting ourselves from God, Y muchos de nosotros nos rechazamos de Dios. are rejecting the purpose that God has for us Rechazamos el propósito que Dios tiene para nosotros because of our own past. por causa de nuestro propio pasado. And many of us have gone through abuse. Muchos hemos atravesado el abuso. And many of us have created that abuse from our own selves. Muchos nos hemos criado el abuso a nosotros To mismos. where we tell ourselves our own lies. Donde nos decimos nuestras propias mentiras. Because Paul was saying, I am the worst sinner. Porque Pablo decía, yo soy el peor pecador. I should be the one that should be in the last person that God should choose. Yo debería de ser el último en que Dios escogiera. I'm in a prison cell. This is where I should be. Estoy en una jaula, en una prisión. Aquí debería de But estar. one thing about Paul, Pero algo de Pablo, and one thing that we need to see algo que debemos de ver to be able to start showing gratitude para poder mostrar and gratitud, to be able to start having a life full of gratitude para poder tener una vida llena de is gratitud, to start seeing the good es empezar a ver lo bueno out of the lies that we say, de las mentiras que out of decimos, the lies that people say about you. de las mentiras que la gente dice de Because ti. in the same place where there should have been lost hope, Porque en el mismo lugar donde ya no debería haber habido esperanza, in the place to where there should be rejection, en el lugar donde debería de haber rechazo, in the same darkness Paul was at, en esa misma oscuridad donde se encontraba Pablo, he still managed to see the light, todavía encontró luz. not through his own thoughts, No a través de sus propios not through his pensamientos, own surroundings, no a través de lo que lo rodeaba, but through Christ Jesus. sino a través de Cristo Jesús. Paul in this moment recognized that his past Pablo reconoció que en este momento que su pasado came with a purpose to glorify God. vino con el propósito de glorificar a Dios. And people try to forget their past, Y la gente trata de olvidar su to pasado, where, yeah, I had a broken heart. donde sí tenía un corazón roto. And for some reason, you keep on thinking of the abuse that you Y received. por alguna razón piensas en el abuso que recibiste. Whenever you try to move forward, what always comes back is the rejection that people always Cuando gave tratas you. de avanzar, siempre viene hacia ti el rechazo que la gente te But mostró. what I want you to understand today is that God has that memory, has that into your life for a reason. Pero quiero que entiendas que Dios tiene esa memoria, lo tiene allí por una razón. Because whenever we show gratitude, Porque cuando mostramos la gratitud, it comes from a state of vulnerability. viene de un estado de A vulnerabilidad. state from whenever you were weak En un estado donde te encontrabas débil and you needed help. y necesitabas You ayuda. needed a second person to give you a hand. Tú necesitabas una segunda persona que te diera una Because ayuda. whenever there is gratitude, Porque cuando hay gratitud, whenever you start showing gratitude cuando muestras gratitud and not just being thankful, y no solo dar gracias, you start to realize how much you appreciate people te empiezas a dar cuenta cuánto aprecias a la and what gente comes with them. y lo que viene con ellos. Because Paul recognized in this place Pablo reconoció en este lugar that whenever he should have been thinking of, I messed up, que cuando él debería de haber pensado en que se equivocó, that I'm a failure, I'm a sinner, soy un fracaso, soy un pecador, I'm the worst of them all. soy el peor de todos. He saw that God changed my story Él miró que Dios cambió su historia and made it to a purpose. y la hizo con propósito. Because he wasn't thinking of what he could receive in that moment. No pensó en lo que podía recibir en ese He momento. wasn't thinking, I can't go back anymore because people won't be able to hear. No pensó, no puedo ir porque la gente no me va a escuchar. He wasn't thinking that now that I know God, No pensó en ahora que conozco a Dios. how am I supposed to glorify him if people can't hear his name? ¿Cómo debo de glorificar si la gente no escucha su nombre? And this is where we start to connect thankfulness with gratitude. Y aquí empezamos a conectar el ser agradecido, el dar gracias con ser tener gratitud. Because in this time of Thanksgiving, Porque en este tiempo de dar gracias, we got to learn how to separate and understand the difference between thankfulness and gratitude. debemos de aprender a entender la diferencia entre solo dar gracias y tener gratitud. And I want you to understand this because this is what opened my eyes to what true gratitude is. Porque quiero que entiendas esto, porque quiero que te des cuenta y abras tus ojos a lo que es la verdadera It gratitud. makes you to write it down because I want this to be implemented. I want this to be engraved into why you live now. Y quiero que esto lo escribas y quiero que se quede marcado en tu corazón y por quién eres lo que tú eres. It's that thankfulness is recognizing the good that was brought to you. El agradecimiento es reconocer el bien que se te trajo. But gratitude is recognizing the good that comes with that person. Pero la gratitud es reconocer el bien
que viene con esa You persona. see, thankfulness is about what you have received and what you're going to give back. El solo dar gracias es de qué voy a recibir y qué voy a dar para It, atrás it en recalls regreso. from you receiving a benefit, Se viene de traer un beneficio, you receiving something good, tú recibir algo bueno and you giving a response of thank you. y tú simplemente responder gracias. But gratitude Pero la gratitud is you giving without receiving. es tú dar sin recibir. You giving life to Tú someone dar vida a when, alguien, when they're always giving you rejection. aun cuando te están dando rechazo. You giving hope to Tú someone darle esperanza a when alguien, all they're giving is negativity. cuando solo lo que te dan a cambio es lo And I negativo. want to get into a very practical situation Quiero meterme en una situación muy práctica. of me and my mother here for you guys. Él y yo aquí para ustedes. Thankfulness Lo que es dar gracias. is me saying thank you, Mom, Oh, es decir yo, gracias mamá, for translating for me. por traducir por mí. But what gratitude is, Pero lo que la gratitud es, and this is me being honest to her, I want her to understand this y too. esto es siendo honesto y quiero que ella lo And entienda. I'm speaking this from my heart. Y lo hablo de mi corazón. Is that God gave you the Dios- ability Dios te dio a ti la habilidad to be able to speak Spanish and English. de poder hablar español It e might not be inglés. fluent, Puede ser que no sea fluente, it might not be the best, puede ser que no sea el but mejor, because of the heart that is within you, pero por causa del corazón que hay dentro because de of ti, you wanting to make sure every single person across that screen can see God, por causa de que tú quieres que todas las personas que miren esta pantalla miren a Dios, the whole world todo can el see mundo God. puede ver a Dios. Because of you translating, not just for me, Por causa de tu traducir, no solo not por just, mí, not just for them, no solo por ellos, but because for God, pero por causa de Dios, many people can see Him. muchas personas pueden verlo. You notice the difference between thankfulness and gratitude? Puedes encontrar la diferencia entre dar gracias y tener gratitud. And in this week, Y esta I semana challenge you to put this into practice. te reto, pon eso en práctica. That don't just see as your wife as thank you for just helping in this moment. No solo mires a tu esposa y le digas gracias por este momento. But put gratitude and say, wife, I know we just got into a fight, Ponle la gratitud y dile, esposa, sé que nos acabamos de pelear, but I know that because of this you would never let me go. pero sé que por causa de esto tú nunca me vas a dejar. Because of this you would never let leave my side. Por causa de esto sé que nunca me vas a dejar. Because de mi of lado. this you would never let me fall aside. Por causa de esto tú nunca me vas a dejar Because you caer. will always hold on to me. Porque tú siempre me vas a Because sostener. one thing about gratitude, Porque una cosa de la gratitud it not only involves no thankfulness, solo involucra el ser agradecido, but it would also require you to let go and submit your life pero va a requerir que tú sueltes y sometas tu vida into someone else's hands a las manos de alguien más, so that you can truly admire, para que tú puedas admirar, so that you can truly really take into consideration para que tú realmente tomes consideración what that other person is to your life. lo que es la otra persona a tu vida. You see, one thing that might be something very small, Algo que puede ser tan pequeño, but one thing that I take very into consideration, pero algo que yo considero bastante and one thing that I very, very much admire, y algo que admiro bastante is whenever someone comes from a true heart es cuando alguien viene de un corazón directo and says thank you. y dice gracias. And not only just says thank you, Y no solo dice gracias, but gives a little extra after it. sino que va y da un poco extra después. Whether it's to say, hey, I decided to clean your room today, Puede ser, limpié tu cuarto el día de hoy and I didn't even give anything back. y yo no di nada a cambio. But because of their heart of actually seeing how much that person is worth, Pero por causa de ver cuánto vale esa not persona, from what they have given you, no por lo que te dieron, but from what the good you see in them, sino por lo bueno que ves en ellos. you are able to unite as one with other people. Ahora te puedes unir a uno con otras personas. And this is where we start to bring, how gratitude starts to bring peace for today. Y ahora aquí podemos ver cómo la gratitud trae paz para el día de hoy. Now I want you to see the tone change, because in the last one, Paul ended off with amen. Y quiero que miren aquí porque en la última versión Pablo terminó con un amén. It was a prayer he gave, Es una oración que él a dio. prayer that I might just be a sinner, Es una oración donde puedo ser un pecador, but God changed my story. pero Dios cambió mi I historia. want you guys to see the difference in tone that he gives here. Quiero que miren la diferencia y el cambio de tono que da aquí. It says in Romans 1, 8 through 12, Romanos 1, 8 al 12. and this peace Y en esta paz, for today, en esta paz del día de this hoy, peace because of gratitude that comes for today, esta paz de la gratitud que viene para el día de hoy, is going to help you respond in the way that Paul
speaks here. Te va a ayudar a responder de la manera que Pablo respondió aquí. He says in Romans 1, 8 through 12, "Let me say first that I thank God through Jesus Christ for all of you, because your faith in him is being talked about all over the world. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. God knows how often I pray for you. Day and night, I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about his son." Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. One of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. For I long to visit you so I can bring you some spiritual gifts that will help you grow strong in the Lord. Pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. And when we get together, I want to encourage you. I want to encourage you in your faith. But not only that, I also want to be encouraged by yours. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. You see how he ended off this prayer? Como terminó en su And how he oración ended off this portion of this letter? y como él termina la porción de esta carta, Really brought a problem. trajo un A problema. problem that I saw. Un problema que miré. Because especially where it says in verse 12. Especialmente donde dice en el versículo He 12. said, I not only want to encourage you in your faith, Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. but I also want to be encouraged by yours. Pero también me gustaría recibir aliento de You ustedes. see, here is the problem. Aquí está el problema. It's not the problem of what he said, No es el problema lo que dijo. but it's the problem that came with the action of gratitude. Es el problema que vino con la acción de gratitud. Because whenever we're not all on the same picture, Porque cuando no todos estamos en la misma whenever we're foto, not on the same idea of wanting to give back even though I'm not going to receive anything, cuando no estamos con la misma idea de dar aunque yo no reciba nada, we start to have a problem. empezamos a tener Now, un problema. if we take the state of Paul, Si tomamos el estado de Pablo, if he didn't recognize all that God has done, si él no reconoció todo lo que Dios ha hecho, he would be in the state of, I'm writing these letters for these people to start being able to change their life. él pudiera decir, estoy escribiendo estas cartas para que estas personas cambien su And all vida. they're doing is sinning. Y lo único que hacen es All they're pecar. doing is just rejecting Lo God. único que hacen es They're rechazar not a even Dios. listening to the words I'm Ni saying. siquiera escuchan lo que estoy They're not even diciendo. listening to how good God is. No escuchan qué tan bueno es He Dios. could have been in that Él state, podía estar en esa situación. but there was something that was keeping him from thinking those thoughts. Pero ahí había algo que lo tenía él detenido de no pensar esos Because if we pensamientos. show gratitude and not everyone is on the same picture, Porque si enseñamos gratitud y no todos están en la misma foto, people are going to start thinking, what are you doing? las personas van a decir, ¿qué estás haciendo? Why are you doing this? Are you trying to be above me? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres estar arriba de mí? Are you trying to take over what I'm doing? ¿Quieres tomar control de lo que yo Because hago? whenever you're showing gratitude, Porque cuando tú muestras you're gratitud, deciding to give. tú estás decidiendo dar. Not because of who they are, not because of what they've given to you, No por lo que ellos te van a dar, but because of the good that can come out from them. sino porque tú ves lo bueno que puede salir de ellos. Because you're not doing this life for acceptance. Porque no haces esta vida para ser aceptado. You're not doing this life so that you can receive something and then give thankfulness Porque no estás haciendo esta vida para recibir algo y después dar gracias. for one moment. Por un momento. God wants you to show gratitude to every single person. Dios quiere que tú muestres gratitud a todas las But personas. whenever you decide to do that, Pero cuando tú decides hacer esto, there will come those thoughts of, I'm giving this much value to them. I'm actually taking the time to counsel them. tú vas a decir, estoy tomando el tiempo para aconsejar, para dar este valor a ellos. And they're not listening. Y ellos no escuchan. And many pastors face this. Y muchos pastores se enfrentan a esto. Because as they try to give direction to their sheep, Porque cuando ellos tratan de dar dirección a sus ovejas, the sheep have their own thought too. las ovejas tienen su propio They all pensamiento have también. their own morals. Sus propios morales. They all have their own beliefs. Sus propias creencias. And that's whenever we gotta realize Y ahí tenemos que darnos cuenta and start
on that second perspective, y empezar en esa segunda perspectiva how you can see the good in that person that's deciding to give to you. de tú ver cómo puedo dar a esa persona que te está tratando de dar Because I a ti. want you to see that the people that are deciding to guide you, Quiero que te des cuenta que las personas que están decidiendo guiarte, when there is nothing to receive back for them, cuando no hay nada para recibir para ellos, that's them deciding to let go of their time. es ellos decidiendo soltar su That's tiempo. them deciding to say, I'm going to put you ahead of me Es ellos decidiendo ponerte a ti frente a ellos so that you para que tú can grow. puedas crecer. Not so that you can give back to them, No para que tú les des a cambio, but so that you can continue to grow in your relationship with God. sino tú puedas seguir creciendo en tu relación And con this Dios. is what's going to help us have peace for Y today, esto nos va a ayudar a tener paz para hoy, to where in both perspectives, donde en las dos perspectivas, whether it's you giving gratitude sea tú dando la gratitud or you receiving gratitude from someone o else. tú recibiendo la gratitud de alguien. Now this is still Paul speaking Esto aquí es Pablo también in hablando. Philippians 4:6-7. Filipenses 4, 6 al 7. He says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. No se preocupen por nada, sino en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Many of us are living our life wanting to receive. Muchos estamos viviendo nuestra vida deseando recibir. Now, this week, Esta semana, in my family, en mi familia, we started going all out on Christmas Day. empezamos a adelantarnos para el día de Navidad. In the decorations we have. En las decoraciones que Now I'm tenemos. calling out my mother and my sister. Estoy hablándole a mi madre y a mi Now hermana. this isn't the first time they're getting called out on this. No es la primera vez que se les dice. I've told them this even before today. Les he dicho siempre antes, aún antes que hoy. It's that one thing that I just don't find logical to do Algo que no le hallo lógica a hacer. is, you know how they have Thanksgiving decorations and Christmas decorations? Es que ustedes saben cómo hay decoración del Día de Gracia y decoración de It's for Navidad. some reason they decided to put Christmas decorations before Thanksgiving. Es que ellas decidieron poner las decoraciones de Navidad antes que las And del it Día de does not Gracias. make sense to me No me hace sentido. to set up for a time of being able to give gifts and receive gifts. Pero no me hace sentido a prepararte para el día que das y recibes regalos. Now don't judge them, okay? No los juzguen, It doesn't ¿ok? mean you can do whatever you want with them on all this, okay? No quiere decir que pueden usar hasta lo que quiera con So eso. chill out with what the feedback you're giving to me. Cálmense con lo que les van a And decir. so obviously I have the privilege because I am a Quintero. Yo tengo el privilegio porque soy un Quintero. And if you're not blood Quintero with me, Y si no son sangre Quintero conmigo, you're not allowed to speak. no te voy a dar chance de hablar. But I am able to speak because I am the Quintero. Pero yo les voy a hablar porque soy Quintero. But they decided to put decorations of a time of receiving and a time of gifts. Ellos pusieron decoraciones de un tiempo que se trata de recibir o de dar regalos. Before a time to where we're only thinking about giving thanks. Y antes del tiempo de pensar en el momento en que solo se trata de dar gracias. Now again, don't judge them. Nuevamente no los juzguen. This is just me and how this brought revelation to my life. Y esto es solamente yo y cómo esto trajo revelación a mi vida. Because one weight that I had in my life, Porque un camino que yo tengo en mi vida and one thing that whenever I was preparing for this sermon, y algo que cuando preparaba este sermón and one thing that I want you guys to see y algo que quiero que miren is, have you put Jesus as a burden? es si has puesto a Dios como una carga. Have you put him as a weight in your life? Lo has puesto como un peso en tu vida. Now this is something that this is something that God spoke to me of what I needed to release. Esto es algo que Dios habló a mi vida y que yo tenía que soltar. Because this is what helped me truly understand what gratitude is. Esto me ayudó a entender lo que verdaderamente es la gratitud And how you should see other people. y cómo tú deberías de ver a otras personas. How you should see every single person around you. Cómo tú debes de ver a las personas que te rodean. Whether it's your enemies, Sean tus enemigos, whether it's your friends or your family, sean tus amigos, tu familia, whether it's the new people you're going to meet, sean las personas nuevas que vas a conocer, and whether it's the life you have today. sea la vida que tienes para hoy. Because one thing that
that a burden that I had with God una carga que yo tenía con Dios, was that I always had to feel like I have to pray. es que siempre debo de orar. I have to make sure I read the Bible. Tengo que asegurarme leer la And whenever Biblia. I prepare my sermons, I always felt like I have to make sure I have everything under control. Y cuando voy a predicar, tengo que asegurarme que todo lo tengo bajo But control. one thing that God helped me understand through this gratitude Pero algo que Dios me ayuda a entender a través de la gratitud was how my past es cómo mi pasado brought me to where I am now me trajo a donde estoy hoy and brought me vision for tomorrow. y me trajo visión para mañana. And how I did not do this on my own. Y cómo yo no hice esto solo. Because my past helped me realize a time whenever I was weak, Porque mi pasado me mostró un tiempo cuando yo estaba débil. God was still there with a hand laid out, Dios todavía estaba allí con su mano extendida, willing to take you at that moment. listo para tomarme en ese Willing momento. to say, I know you're the number one sinner, just like Paul said. Dispuesto a decir, sí eres el pecador número uno, como Pablo dijo. But if I was able to bring dead to life, Pero si yo pude traer muerte a vida, your mess ups, tus errores, your failures, what you consider a failure, tus fracasos que tú consideras fracasos, is all I need. es todo lo que I necesito. don't need you to be perfect. No necesito que seas I perfecto. don't need you to be a certain way. No necesito que seas de Because if alguna I manera. brought this into your life, Porque si yo traje esto a tu vida, it was not to knock you down. no fue para tumbarte. It was not to just keep you in the hole you No dug fue up. para mantenerte en ese hoyo que te But it was so metiste. that you could understand that I'm the one that can only take you. Era para que te dieras cuenta que yo era el único que It te was so podía that tomar. you can understand that I'm the only one that can handle this situation. Era para que te dieras cuenta que yo era el único que podía ayudarte en esta And that's situación. when I realized that the burden that I had Y ahí me di cuenta que la carga que yo tenía became the source of my faith. vino a ser la fuente de mi fe. The burden that I brought to God on why do I have to do this Esa carga que yo tenía de tengo que hacer esto, became to this is why I read the Bible. vino a ser esto es por lo que leo la Biblia. This is why I serve God. Esto es porque sirvo a Dios. This is why I serve other people. Esto es porque sirvo a otras Because my personas. God did not bring me from an addiction to freedom. Porque Dios no me trajo de una adicción a una libertad. He brought me from a state of loneliness, of depression, Me trajo de un estado de soledad, de and brought depresión. me to a state of fullness, Y me trajo a una vida plena of peace, de paz. and turned my have to Y tomó mi tengo que into a why I do. a un por qué lo hago. Because now, because of me giving my life to Him, Porque ahora, porque entregué mi vida a Él, He turned my weaknesses, Él tomó mi debilidad. He turned my past, Él tomó mi pasado. He turned my struggles Él tomó mis dificultades into my strengths. a mis fuertes. Because whenever we are vulnerable, Porque cuando somos vulnerables, we are weak, somos débiles, but we are made strong through our faith. pero somos hechos fuertes a través de Because we are nuestra no fe. longer handling it alone. Porque ya no lo estamos haciendo solo, We are handling it with God. lo hacemos con Dios. And one thing that I take into my life Y algo que tomo a mi vida is that if I haven't received it, es que si yo no lo he recibido, I'm not capable of giving it. no soy capaz de darlo. And since God showed me Y gratitude, como Dios me enseñó gratitud, I not only want to keep it to myself, ahora no lo quiero mantener yo I solo. want to do this gratitude with others. Quiero hacer esta gratitud con otros. Because worship Porque la adoración is gratitude. es gratitud. It's you doing it not for acceptance, Es tú haciéndolo no para ser aceptado. but it's you doing it for God. Es tú haciéndolo para Dios. Because I want you to see this in Colossians 3:5-17. Quiero que mires esto en Colosenses 3, 15 al 17. And I want you to understand that every single person, every single living thing, every single thing in your life Quiero que veas que cada persona, cada cosa que está en tu vida, cada persona que está a tu lado, is meant for a purpose. fue hecho por un propósito. Because it says in Colossians 3:15-17, it says, "And let the peace that comes from Christ rule in your hearts, for as members of one body you are called to live in peace and always be thankful." Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismos fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, en himnos y cánticos espirituales. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus,
giving thanks through him to God the Father. Y todo lo que hacéis, sea la palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. You see, gratitude is the reflection of love, devotion, and commitment towards those who mean the most to you. La gratitud de reflexión de amor, devoción y compromiso hacia las personas que valen para ti. You start to see a different perspective of the people that you see around you. Empiezas a ver otra perspectiva en las personas que te rodean. You start to treat them in a different way to where you're submitting your life to them. Empiezas a verlos diferente donde tú te sometes a ellos. To where I'm not seeing they're better than me. Donde no digo ellos son mejor que To yo. where I'm not seeing the rejection they're giving to Donde me. no veo el rechazo que ellos me But I'm muestran. seeing the good of everything about them. Sino miro todo lo bueno de ellos. I'm seeing the good of every living thing around me. Miro todo lo bueno que hay en las personas que están a mi I'm alrededor. seeing the good of every situation Miro around lo me. bueno en todo lo que me rodea. And this is where we start to see that gratitude creates a vision for tomorrow. Y aquí empezamos a ver que la gratitud crea una visión para el mañana. Because putting and letting go of our life Porque soltar nuestra vida for others, por la vida de for otros, serving others, por servir a and for otros serving God, y para servir a Dios, it requires faith. requiere fe. It requires to see without seeing. Requiere ver aunque no It puedas ver. requires to rely on what's not tangible. Requiere depender de lo que no está tangible. To where now it becomes a lifestyle. Donde ahora viene a ser un estilo de vida. And now that you're giving it to God, Y ahora donde lo entregas a Dios, tomorrow has no worries. el mañana no tiene It preocupación. has no more struggles. El mañana no tiene más dificultad. Because all you have is development. Porque lo único que tienes es desarrollo. All you have is an opportunity to keep on growing God's word. Ahora lo que tienes es una oportunidad de crecer la palabra de You have an Dios. opportunity to change a situation Tienes la oportunidad de cambiar la situación into a revelation. a una To revelación. where in a moment of lies, Donde en un momento de mentiras, in a moments of rejection, en momentos de rechazo, you can turn it into truth tú lo cambias a verdad and you can turn it into acceptance. y lo cambias a algo aceptado. And I want us to see what David said in Psalms 100, 4 Quiero, through 5, quiero que miremos lo que David dijo en el Salmo 100, 4 y 5. on how what I like to see is how David wants us to see this world, Yo lo que quiero que miremos es cómo David quiere que miremos este mundo and how he wants us to see our relationship with God. y cómo él quiere que veamos nuestra relación con Dios. He says in Psalms 100, 4 through 5, enter his gates with thanksgiving, go into the courts with praise, give thanks to him and praise his name. Entrar por sus puestas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. For the Lord is good, his unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. You see, one thing that we saw from Paul from the first group of verses to the second group of verses Algo que vemos de Pablo en el primer grupo de versículos al segundo grupo de versículos was that he wasn't worried about, oh, that was me. era que él no se preocupaba, oh, ese era yo. That was me that made the reason why they were able to give the word. Ese era yo, la razón por la cual no podían dar la palabra. He saw the good that was in them Él miró lo bueno que había en ellos and connected it back that this is God. y lo conectó nuevamente. Este es Dios. That this is God working. Este es Dios trabajando. This is not my job. Este no es mi trabajo. This is not my creation. Esto no es mi creación. Because if I was considering myself a sinner, Porque si yo me consideraba un pecador, I have nothing to give back no tengo nada que dar a of cambio any good. de nada de But bueno. one thing that I did have Pero algo que sí tenía was God. era Dios. And that's all I was going to give. Y eso es todo lo que iba a That's dar. all Paul was saying. I'm just going to give God. Eso es lo que Pablo decía, solo voy a dar a I'm Dios. just going to be focused on spreading the good news of God. Solo me voy a enfocar en dar las buenas nuevas de Dios. Because that no longer is tied to him. Porque eso ya no está ligado a mí. That is now tied to God. Ahora está ligado a Dios. To where he can now say, because of these people, Donde ahora podía decir, por causa de estas because of personas, these people accepting that this is God, por causa de estas personas aceptando que eres Dios,
God's vision, La visión de Dios, God's purpose el propósito de Dios is being filled. se está haciendo lleno. God's will is being filled in every single one La of their voluntad lives. de Dios se está cumpliendo en todas esas Because vidas. God called us Porque Dios nos llamó to not live for each other, no para vivir uno para otro, but to live as one for each other. sino vivir uno por el otro. You see, every single body part works as one to function. Cada parte del cuerpo trabaja como uno para funcionar. One cannot say the left hand can't tell me what my right hand is doing wrong, La mano izquierda no puede decir lo que mi mano derecha está haciendo mal. because the left only knows what to do what the left has to do. Porque la izquierda solo sabe hacer lo que la izquierda debe The hacer. right only knows what the right needs to do. La derecha solo sabe hacer lo que la derecha sabe But whenever they unite conocer. as one, Pero cuando se unen a uno, they can work together as pueden one. trabajar unidas en uno. And so in these moments, I want you guys to see where God is calling you, Ahora en estos momentos quiero que veas a dónde Dios te está to llamando. where instead of rejecting the good stuff that is coming from someone else, Donde en lugar de rechazar lo bueno que viene de alguien más, whether it's an employee that can flip patties better than you, sea un empleado que mueve la hamburguesa mejor que tú, whether if it's a friend that can learn to love better than you, un amigo que puede amar mejor que tú, see what you can gain from them, mirar lo que puedes so ganar de that you ellos guys can work para together. que puedan trabajar como Because uno. one thing that Paul said is, I want to give to you, Porque Pablo decía, yo te quiero dar a ti, but I hope that you can also give to me. pero espero que tú también me And des a so mí. in order for the body of Christ to work together as one, Para que el cuerpo de Cristo pueda trabajar unido en uno, we need to be in the state of gratitude. debemos estar en estado de gratitud. We need to have gratitude in our life Tenemos que tener la gratitud de nuestra as vida our lifestyle, como nuestro estilo so de that vida, the struggles that we face together for tomorrow, para que las dificultades que enfrentemos mañana we can see the good out of it. podamos ver lo bueno de Because ellas. whenever we see the good, Cuando vemos lo bueno, we don't have anxiety, no tenemos ansiedad, we don't have worry, no tenemos we don't preocupación, have fear, we don't have no rejection, tenemos temor, no tenemos rechazo, we don't have jealousy, no tenemos celo, because now we have faith. porque ahora tenemos fe. Because this gratitude Porque esta gratitud required great faith, requería gran fe, not just in our relationship with God, no solo en nuestra relación con Dios, but in our relationships with others, sino en la relación con otras personas, with our teachers, con nuestros maestros, with our leaders, nuestros líderes, with our counselors. nuestros consejeros. Every single person that has given to you without Cada wanting persona. something back, Cada persona que te ha dado a ti sin esperar nada a cambio, I challenge you within this week, te reto que en esta semana the spirit of thanksgiving. el espíritu de dar gracias. You see, many of us are just doing the thanks, Muchos de nosotros solo decimos gracias, but not truly living thanksgiving. pero no realmente viviendo el dar gracias. And for you to receive today from Gratitude 101 Para que tú recibas el día de hoy de gratitud 101, is that your past brings you purpose. es que tu tu pasado te trae Is propósito. when you show gratitude, it creates peace in your life. Cuando tú muestras gratitud, muestra la paz en tu vida. And whenever you have gratitude, it creates vision for tomorrow. Cuando tú tienes gratitud, crea visión para el mañana. And it brings that vision. Y trae esa visión. That vision gives your pain a purpose. Esa visión le da tu dolor un The propósito. pain of tomorrow, El dolor del mañana it brings it to a purpose. la trae a un propósito. And this is where I'm going to end it off with the life of Jesus. Y aquí lo voy a terminar con la vida de Jesús. Because all Jesus came here to do Porque lo único que Jesús vino a hacer aquí was come to be served. fue venir a Or servir. come to serve. Vino a Sorry, servir and not to be served. y no a ser servido. Because one thing that he did Una cosa que él hizo, was he went into a state of pain. se fue a un estado de dolor. The same pain that you're facing every single day. Ese mismo dolor que tú enfrentas The diariamente. pain of your sin. El dolor del pecado, Whether it's your depression. sea tu depresión, Whether it's your anxiety. sea tu ansiedad, Your worry, your fear. tu preocupación, tu Whether temor, it's the lies that people have given you. las mentiras que la gente te The ha dicho, rejection that you have received from other el people. rechazo que recibes de otras He personas. took that pain. Él tomó ese And one dolor thing that he had to recognize himself y algo que tuvo que reconocer él is that it's not for me. es que no es para He mí. didn't say, God, I don't want to do this. Él no dijo, Dios, no quiero hacer He eso. said, God, if I am facing this, Él le dijo, Dios, si estoy it's enfrentando not esto, for me, no es para but mí, so that your will could be done. es para que se haga tu This is voluntad. where he had faith in God. Aquí es donde él tuvo fe en Because Dios. in the moment of his pain, Porque en el momento de su he dolor, saw the good él miró lo bueno within it.
dentro de He él. saw what was next. Él miró lo que venía. He saw what was going to happen 3 days after. Él miró lo que venía 3 días después. Was not the power that of what was happening, No era el poder de lo que sucedía, but the power that came from God sino el poder que vino de to Dios. resurrect that pain, Para resucitar ese to dolor, resurrect that sin, para resucitar ese pecado and brought it to life, y traerlo a vida, and brought love, y traer amor, and brought y forgiveness, traer el and perdón, brought y grace. traer esa gracia. And that's where I want you to take in from Jesus, Y aquí quiero que tomes esto de Jesús. was that he showed gratitude Es que Él mostró la gratitud way before you were even here on this earth, mucho antes de que tú estuvieras so en este that you mundo, can say today, para que tú pudieras I decir am hoy, forgiven. yo soy And so perdonado, now I'm going to forgive. ahora yo voy a To perdonar. where you can say, God was graceful to me, Ahora voy a decir, Dios tuvo gracia and now I'm conmigo. going to show grace to someone else. Ahora yo le muestro To gracia a where alguien God más. gave love to me, Donde Dios me dio amor a mí, and now I can share love to someone ahora else. yo comparto amor con alguien When más. I didn't show love to God, Cuando yo no mostré when amor a I Dios. rejected Cuando God, yo rechacé a when I Dios. decided to reject Him and put Him Cuando aside, yo decidí por rechazarlo y ponerlo a un when I lado. knew I was going to sin, Cuando sabía que iba a when I pecar. knew I was going to fall back into Cuando addiction, sabía que iba a caer en esa adicción. God still says, I'm still there. Dios todavía decía, aquí I'm estoy. still there for you. Aquí estoy contigo. And God changed the story. Y Dios cambió la And historia. all you have to do to change this story, Y ahora lo que tú tienes que hacer para cambiar esta to historia, start giving gratitude to someone empezar a else, dar gratitud a alguien más, to start being able to share love to someone else, empezar a mostrar amor a alguien más, to start accepting the gift. aceptar el regalo, Is to start accepting the gift that He has given you. empezar a recibir ese regalo que Él te ha Is dado, to accept the forgiveness He's given you. aceptar el perdón que Él te ha To entregado, accept the truth He's speaking to you. aceptar la verdad que Él te To habla, accept the blessings He has given to you. aceptar las bendiciones que Él te And quiere dar. whenever you start to give your weight to Him, Y cuando tú empiezas a entregar ese peso a Él, that is going to require strength, eso va a requerir fuerza. but a strength that only can come from Him. Una fuerza que solo proviene de Él. And so the past, your struggles, El pasado, tus dificultades, what you've gone through in your life, lo que has atravesado, it has a purpose tiene un propósito that's going to bring peace into your life, que va a traer paz a tu vida and that's going to bring vision for tomorrow. y va a traer visión para el mañana. And that is a life of gratitude. Y eso es una vida de gratitud. Bringing your sin, Traer tu pecado, bringing your struggles, tu dificultad and turning it into good. y cambiarlo a algo bueno. And the only way for you to do that Y la única manera de hacer eso is to accept your God, es aceptar a tu Dios, to accept Him as your Lord and Savior, aceptarlo como tu Señor y Salvador and believe in Him, y creer en Él, and trust in Him, confiar en Él, that He has control. que Él tiene el control. And so I want to lead you guys in this prayer. Quiero dirigirte en esta And I oración. don't just believe it's for the person that has been lost in sin, Y no creo que es solo para el que ha pecado y que está perdido, but I believe it's for the person that is trying to continue on fighting that sin sino creo que también es para el que quiere continuar peleando contra ese pecado, and fighting their past peleando su so pasado, that they can continue on serving God. para continuar sirviendo a Dios. Not for wanting to receive, No por querer recibir, but because of what God has done through you. sino por lo que Dios ha hecho a través de ti. So I want to lead you guys in this prayer. Quiero dirigirte en esta And if you oración. guys can please join me, Por favor, acompáñenme, all of us together, todos juntos, because whenever we are all on the same page, porque cuando todos estamos en la misma página, we can start leading this world into love. podemos dirigir este mundo en amor. Because since this isn't for us, Porque no es esto solo para because nosotros, this is from God, sino viene de Dios. all that comes from God Todo lo que viene de Dios will come through us. va a atravesar de And nosotros. so if we're going to show love, Si vamos a mostrar amor, it's not from us, no es de nosotros, it's through God. es a través de Dios. So if you can join, please. Acompáñame, por favor. God, we give you the honor and glory. Señor, te damos la honra y la gloria. We give you for these wonderful moments and these wonderful words you have spoken to every single one of us. Gracias today. por estos momentos hermosos, por esta palabra que nos has dado. God, I pray for every single person across that screen, Oro por cada persona que nos está mirando, whether it's today, sea hoy, whether it's for tomorrow, sea para mañana, whether it's any time of their day. sea en cualquier momento de su
su I día. pray that if they're joining me in this prayer, Oro que si me están if acompañando en they're esta joining us oración, all together in this prayer, si estamos unidos en esta I pray oración, that we all accept you as our Lord and Savior. oro que todos te aceptamos como nuestro Señor We y Salvador. accept that you have forgiven us. Aceptamos que nos has We perdonado. accept the why in our life Aceptamos el porqué de nuestra so that we vida can continue on to serving you, para continuar so sirviéndote, that we can start sharing love to someone else. para continuar compartiendo el amor con And alguien God, I más. accept you as our Lord and Te Savior. acepto como mi Señor y Salvador And I believe y creo and I have faith in you y tengo fe en ti that because of you resurrecting que, someone that was que por dead, causa de que tú resucitaste a alguien que había muerto, if you resurrected dead to life, si tú resucitaste de muerte a I vida, will believe in the power that comes in you. creo en el poder que viene de ti, That you will resurrect what is that I need in my life today, que tú resucitarás lo que yo necesito en mi vida so that I can help others now para ayudar a otros ahora resurrect other people a resucitar a otras personas because of you. por causa de ti. And so God, I pray that you resurrect my sin and give it to life. Oro, Señor, que resucites ese pecado y le des I vida. pray that you help me see life in a different lens, Oro que me ayudes a ver mi vida en un nuevo lente, so that I can start seeing my enemy as a friend, para mirar a mi enemigo como mi so amigo, I can start seeing my rejection as acceptance, para mirar mi rechazo como I can start aceptación, seeing my situation para mirar mi situación and putting it as an opportunity, y mirarlo como una so oportunidad that I can grow my relationship with you para poder crecer mi relación and I contigo can help others grow Yeah. their relationship with you, y ayudar a otros en su relación and contigo. turn my I have to Y cambiar mi tengo que to why I do. a mi por qué lo hago. I love you, God, Te amo, Dios, because you never had left me. porque tú nunca me dejaste. You were always there with a helping hand, Tú siempre estuviste ahí con tu mano with extendida, an extended arm, con una mano extendida, willing to take me. listo para And tomarme. I pray that I can take that same action Y oro que yo pueda tomar la misma acción to someone else para alguien and más start living my life y of empezar a gratitude. vivir mi vida de gratitud. I love you, God, Te amo, Dios. and that this next step Y este próximo paso that I take, que yo tome, the next words that I speak, las próximas palabras que hable, are out of faith in you, sean de fe por ti, so that my life can be out of gratitude. para que mi vida sea de gratitud. Help me turn my past into purpose. Ayúdame a transformar mi pasado en mi Help propósito. me hold on to that peace that comes with my thankfulness, A que yo detenga esa paz que viene con el ser so that I agradecido. can start having vision for tomorrow. Para empezar a tener visión para I mañana. love you, God. Te amo, Dios. Help me hold on to your word Ayúdame a detener tu palabra so that I can put it into action. y ponerle acción. I love you. We thank you. Te amo y te doy gracias. And we all Y say, todos decimos, Amen. amén. Hola Soul Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página sal.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.